Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya Muhammad sib lana baital maqdis kaifa bina'uhu wa kaifa ya'tu wa kaifa qaluhu wa kaifa qaluhu min al-jabali wa fil qawmi man sa'lahi wa qalu ma'ha pada takon sapa kaum takon ya Muhammad sif nyipatana sira lana maring kita Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis kan Nabi ngaku tas Isra sing padahal Al-Aqsa sehingga pemerintah ya saya bener sih ucap kayak apa Mas Nyakso sif nyipatana sampai Muhammad lana maring kita Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis kaya iku hale kaya apa kaya iku hale kaya apa bina utawi bangunan Baitul Maqdis lu caca coba cara isi atas mana isi atas orang sama dengan atas Baitul Maqdis kaya apa bangunan di Maqdis wa kaya hale kaya apa ya tuhu tingka Baitul Maqdis wa kaya hale kaya apa ya tuhu tingka Baitul Maqdis wa kaya hale kaya apa urbuhu para Baitul Maqdis min jabal saking gunung lu endi kaya apa wa fil qaum lan iku dalam kauman utai warsa para kang wis dunga sapa ilai marang Baitul Maqdis wa fil qaum lan dalam kauman utai warsa para kang dunga sapa ilai
Niko mana wong wis mana? Jadi cocok bilang Muhammad sudah punya lebih benar sih bilang sifatnya kayak apa Baitul Maqdis itu. Akhirnya kenapa? Ya biar uji ia beli Muhammad yang orang salah mengajar mana Baitul Maqdis cara penyusunan atau Amro si Mekah dan Madinah mana Baitul Maqdis mana langit pintu terus yang mustahil mana Rasul Muhammad tak akhirnya pada haba yang itu lalu bayar haba maka tumandang sopan Nabi yang itu hari nikmati sopan Nabi lalu mereka bina awing Baitul Maqdis lalu nikmati sopan kanjeng yang itu nikmati sopan kanjeng Nabi lalu mereka bina awing sifat utawi bangun Baitul Maqdis kata mungkin jadi kanjeng Nabi ini Baitul Maqdis bangun mungkin iya wa'atu utawi tingkai Baitul Maqdis niku kada mungkin modele mungkin jadi kanjeng Nabi Baitul Maqdis iku bangunan mungkin model mungkin wa qurban putih para Baitul Maqdis minal jabal saking gunung kada mungkin jarak sing gunung marani bangunan sama ini ya tepat di tepat model bangunan tepat model bentuk bangunan tepat jarak sing gunung marang Baitul Maqdis tepat kadang masa mungkin mama jalan mari mari sapa Nabi yang aku yang itu nyimpan sapa Nabi Baitul Maqdis mama jalan mari sapa kanjeng Nabi ku yang itu nyimpan sapa kanjeng Nabi Baitul Maqdis lalu maring kaum kopi disifat kejelas kopi cendera mana segala hatta tabasa sehingga serupa oleh Nabi pokoknya itu sifat sehingga kanjeng Nabi itu serupa ketika sempat mampir anak bibir kan kita bahasa hatta tabasa sehingga serupa oleh Nabi pokoknya sifat masjid dari bakal bama kami sebenarnya perubahan kawan bahwa juga maka bingung sebelum kutak sapa Nabi kurban lawan temenan. Maka dua orang kutak sapa Nabi bisa sampai iki. Orang lang kutak kecuali kutak sawah itu dengan Nabi. Orang kutak kecuali kutak pun ketika ditakoni kaum si nyipati masalah masjid. Akhirnya faji maka ditakakno mobil masjid lawan masjid. Akhir masjidnya kok digambar dengan kata dibayangkan dikatakan kain lambang Gusti Allah ngatonakan gambar masjidnya dengan abang-abang sehingga kanjeng gampang nyipat oh saya sama ini sama ketika kanjeng wis bingung wis skater wis putak sapa kanjeng kurban lan putak sama karo ora putak sapa Nabi bin Sallallahu iki nyipati akhirnya faji amang ati takana bangunan dalam masjid bahwa ketika yang turun ningali sapa Nabi ila mari masjid akan dia bisa dalam masjid di dalam apa bahwa ketika yang turun ningali sapa Nabi mari masjid hatta wa singana sapa Nabi hatta wa singana tuna dar akhir ingsa sore daerah akhir ayo qolin tadi pakon mengatakan sapa kaum kam di masjid Mimbarin kampir di masjid barikade masjid Mimbar sehingga sampai lawang takut anak pira lawangan anak jendela cetak apa model juga pribadi akhirnya pakon mengatakan sapa si kaum ing kanjeng Nabi kam iku pira atau kampir di masjid barikade Mimbar sehingga Muhammad cak yang berjanji anak pira cak lawang Baitul Maqdis walam yakun orang anak sebenarnya itu ada itu sebenarnya ini lama kan di Nabi lagi mana lagi Baitul Maqdis orang itu lawang tekan Mekah ditakon lawang anak tidak walam yakun orang itu sapa Nabi ku ada itu sapa Nabi illa waja'ala maka tuman sapa Nabi yang dengan sapa kanjeng Nabi ilai bareng Baitul Maqdis gaya ada lawang wa ya'udda lan itu sapa Nabi lawang ba lawang siji ba lawang siji wa yu'alimuhum lan mulan mulu atau meruhakan lan meruhakan sapa Nabi kaum akhirnya ka nama masjid dia itu kanjeng Nabi siji loro 3
Atau jelas tapi masuk mujizat kanjeng Nabi. Mujizat kanjeng Nabi masuk mujizat kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi pun bingung putar mana bila lawan pribadi model langsung dikatakan wong setiap kaum singkatan singkatan kanjeng Nabi itu atau kau blek dari bun nah dia itu baca anak maka tumandang sapa nabi yang ningali sapa nabi ilaiha marinah lampayang turalannya tung sapa nembah bani lawang sejiba belang seji wa walimukum lan merupakan sapa nabi kaum wa alu baknu bakar iku yakulu ngandika sapa bakar sodak tak bener sampeyan Abu Bakar itu percaya sodak tak bener sampeyan Asyhadu nafsini isun annaka satrasina Muhammad ibn Abu Bakar iku Rasulullah utusan Allah. Abu Bakar ngomong benar Muhammad isun nafsini sampean utusan Gusti Allah. Wong-wong sejen kaum itu mana ngomong bani ngomong Abu Bakar langsung ngomong benar sampean. Wis bener asyhadu annaka Rasulullah. Nah, ada riwayat lamun ditimbang keimanan Abu Bakar dhewe akan ditimbang orang sakwise Abu Bakar iku yang masih abot imannya keyakinan Abu Bakar daripada wong saja keimanan Abu Bakar ketika karena hal-hal karena saking yakin iman duit strong lewu pada duit sudah kok yang kami sudah kami Abu Bakar duit romantis ya belum jak romantis karena Abu Bakar namun ditimbang keyakinan yang kalau iman saja kan masih abot yakinnya sahabat Abu Bakar ini kan ngomong daripada meyakinkan langsung Abu Bakar asyhadu annaka Rasulullah sedap Faqala mengucap sebelah kaum amanaku tina sifat amanaku sifat itu kaum lima kali Allah ibrakat asoba yang benar kaum sifat cara kami dia disebut demi Allah benar Muhammad benar apakah digambarkan yang Abu Bakar kita di Nabi Muhammad itu benar sifat-sifat kaum mafilah masih sifat setiap belum kene rukan pasca Cuma kau mengucap sapa sing kaum di Abi Bakar apa tu sadiqu apakah jara kau mengucap Bakar apa tu sadiqu apakah sedang menerangkan ning Muhammad anu sin Muhammad itu dahaban was Muhammad alilata ing bengi ila Baitul Maqdis ka Baitul Maqdis wa ja'ala taqasa Muhammad anu sin Muhammad itu dahaban was Muhammad alilata sambung ing bengi ila Baitul Maqdis wa ja'ala taqasa Muhammad qabla ayusbih sadayata subuh Muhammad qala na'am iya tidak perlu orang pada orang benar Bakar ira apa percaya tak sira percaya tak Muhammad bahwa begini Baitul Maqdis sampai ke belum tekannya qala jalwar iya na'am percaya sih ini sadisi kula usaddiqu yang benerkan isi Muhammad fima dalam barang ketima iku abada bi abadu min dalika saking mengkon usia atau di Baitul Maqdis tidak cuma orang di Baitul Maqdis usad itu benerkan isi Muhammad bi khabir sami kelawan cerita langit kalau ada Bakar usad ini satu isu ibu la usaddiqu yang benerkan isu Muhammad fima ing dalam barang wa qatil apa demi atau min dalika saking kon Baitul Maqdis usaddiqu benerkan isu Muhammad bi khabari sama ing dalam berita langit bi khutbah dalam esuk arwahatna tawa awak sore padalika maqadim kon Abu Bakar iku usaddiqu iku sumbiya den arsa Abu Bakar as-siddiq ing as-siddiq Abu Bakar tidak boleh ngomong Abu Bakar sira mau percaya tak ni Muhammad mau begini Baitul Maqdis in wa terus akan di maningku
Jawab Bakar, iya. Isun zaman yang samono, sakakang samono, lebih hado ketimbang pun cerita tentang berita langit, super langit manik segala-gala. Isun percaya bakal si ngomong Muhammad, bakal si Kanjeng Nabi itu percaya. Zaman sekedar Kanjeng Nabi si Muhammad berarti pak, tahu rasa kakaknya kalau lebih ada sih pun, sehingga lawan berita tentang langit isun percaya. Ini saking mantapnya yakinnya Abu Bakar. Sehingga dengan itu paling dari kasus Abu Bakar sumi Abu As-Siddiq. Abu Bakar dijulukannya As-Siddiq karena membenarkan ketika kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Umar dijulukannya Al-Faruq. Umar Al-Faruq karena yang memisahkan bainal haqqi wal batil, antara hak dan batal, sehingga disebut Umar Al-Faruq. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzunurain. Utsman kenapa Dzunurain? Karena kang mawin putrinya kanjeng Nabi loro. Iku loro gede Nabi itu digabung loro, sehingga dijuluki Dzunurain, kang dari cahaya loro. Utsman Dzunurain. Abu Bakar As-Siddiq, itu anak alasan kenapa Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar menerapkan pertama kali menerapkan kanjeng Nabi Isra Mi'raj juga Siddiq. Kenapa Umar Al-Faruq? Karena Umar akan memisahkan antara hak dan batil. Kenapa Utsman Dzunurain? Karena Utsman kang mawin putrine kanjeng Nabi loro entenan, sehingga pilih. Ali, kenapa Ali kalau wajah? Radhiyallahu bisa Ali mujahidin bisa kalau wajah itu aliku sehingga cilik langsung Islam. Ada Abu Bakar menurut Islam pernah orang Islam dingin. Umar pernah orang Islam saat juga tidak bisa tempat. Umar berhala dingin. Utsman pada baik. Tapi Ali begitu balik langsung Islam. Langsung karena wa awwalu man amana bisibin. Pertama kali wajib Islam membocah-bocah ya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali dijuluki Ali karamallahu wajah samping radhiyallahu anhu, tapi ada tambahan karamallahu wajah yang dimuliakan oleh Allah wajah, karena si kawin cilik belum pernah nyembah berhala. Umar pernah, Utsman pernah, tapi Ali belum, sehingga cilik langsung Islam. Benar karamallahu. Walidhalika maqam kasabul sumiyat arni sabab Bakar As-Siddiq im Abu Bakar As-Siddiq sumaqalu wa ta'ala wa ta'ala dengan khataman tidak hamzah. Beladak ini berpas kalau tafsir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rawah Tirmidzi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ping 10 iku ayakulan tang ucap sapa wong. Wal asyir ketika ping 10 iku ayakulan tang ucap sapa wong. Ida qoma nalika tangi sapa wong. Ida qoma nalika tangi sapa wong ucap subhanallah. Subhanaka Allahumma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Subhanaka ma suci Tuhan. Allahumma Allah wa bihamdika lan lawan maklan puji Tuhan. Asyhadu nakhlisun astagna kelakuan la ilaha illallah kawat disembah illa anta kecuali Tuhan. Astaghfiruka jadi pangapun Tuhan wa atubu ilaika kepada Tuhan. Bahwa tangi tak dolong ucape subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu doa ketika tangi sing tepat hadis mimah
tasdodok tasdodok mari tanya baca subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ruang riwayatkan sapa at-Tirmidzi Rasulullah sing kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qol mandika sapa jenengan man sapane wong jalasa kang lungguh sapa wong fi majlisin ing dalam tempat majlis wa kasurul aqi fi dalam majlis apa lagotu ngomong nganggur salah ngomong sapane wong jalasa kang lungguh sapa majlis dalam majlis wa kasurul aqi fi dalam majlis apa lagotu ngomong nganggur wong faqala maka ucap sapa wong qabla ayaku masari tatangi sapa wong qabla ayaku masari tatangi sapa majlis sing majlis wong dari kaya berucapan rupanya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa dia? Illa ghafara kecuali ngapura sapa Allah Gusti Allah maring wong maka selagi ana sapa ku fi majlis ing dalam majlis wong maka ana selagi ana fi majlis majlis mergo iku apa dari kamu kondisi apa ketika baca Al-Qur'an Gusti Allah maha wa biratu ta'ala sapa kali ana sedang dikol man sapane wong ahabba kang seneng sapa ayat kana ayat kalaitan nak sodi tak sapa bil mikyari lawan takaran al-awfa kang sempurna benar fal yakun maka berucap sapa akhir majlis sapa sing pengen ditakarti amal kok lebih sempurna fal yakun maka berucap sapa akhir majlis akhir dola wong awhina yakun atau lagi tangis sapa wong ngucap subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Korne bakal taklan sempurna. Setiap majlis ucap subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal maqalatul hadiyata wal ashrun maqalah kang kaping 21 an Abi Hurairah saking sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shalatu te salat kanjeng Nabi iku ibaduddin tiang agama ayo banget ini tegese tiang agama kama an aku satu tiang iku kuamul berarti kang jaga sakan jaga wa fi halan iku dalam salat asli fi salat ay salat wa fi halan iku ing dalam salat ay salat asli akhir salat uti 10 pekan ing salat anak kebaikan siji zainul wajhi may si wajah salat bersih wajah anak putih sejen kalau sing banyu itu kalau orang butuh sih raine kalau banyu itu sih raine maghrib maka butuh raine ayo ana maghrib ana asar ana isya subuh iku zan wajhi ma papase wajah wa nurul qalbi lan cahayan ati iku kang arane salat bisa dadi penghias wajah cahayan ati cahaya wa ruya lan riwayat napa anu sadra kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ora mandika sapa kanjeng Nabi mandikane salatu rajuli uti salate wong lanang iku nurun cahaya fi qalbihi ing dalam atine wong dalam pada hati jalur ijazah pada hati wong bilu sembarang lingkaran pada hati gampang kan ketepol dan dilek ke dicolok mulut wis pada mati ke sholat itu rojul te sholat wong nurun mantap cahaya ikol di dalam hati de wong dadi paman asapane wong syakar sapa wong ikut saking seragape palinawir maka becik madangaken sapa wong kalbu ing atine wong dipadangaken karo salat palinawir maka becik madangaken sapa wong kalbu ing atine wong lawan
Terus saya maring manfaat salat warahatul badan lan ngenakaken badan enakan dikenal penyakit. Lamun salatnya benar sesuai dengan aturan. Ruwiyatnya diwetakan sopan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku qala ngendika sapa Nabi, tangya sira, sholli maka salat sira. Fa inna sholata maka nasabne salat iku syifaa'un tambah obat. Salat bisa jadi obat, gerak salat bisa ampunan. Tangya sira wa sholli maka salat sira. Fa inna sholata maka salat iku syifaa'un tambah jadi obat. Asal benar kita sebelum gerak-gerak kita sholat sesuaikan para aturan, takbir mengene, ruku kang pas mengene, sujud kang mengene, ya bisa anggo obat kita, anggo ngenakan badan. Saat terus maning di antara orang yang terhadap Imam Ahmad bin Majani, waruyanan dinyatakan sapa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini. Qala ada sapa Nabi, Inna Allaha sa'atana Gusti Allah iku idza anzala. Diperhatikan hal ini penting. Inna Allah sa'atana Gusti Allah lan usul pandemi apa itu dengan paham. Inna Allah sa'atana Gusti Allah iku idza anzala nalikane nurunaken sapa Allah ahatan ing pancabaya, ing bahaya, ing virus, ing penyakit. Inna Allah sadaqustal idza anzalna kan nurunakan sapa ahatan ing penyakit minas sama saking langit. Ketika Allah karepan nurunakan panca bahaya ujian cobaan penyakit minas saking langit ala ing atas bumi. Idza anzalna nalikane nurunakan sapa ahatan ing penyakit minas sama saking langit ala ahli ing atas ahli bumi penduduk bumi. Ketika Gusti Allah nurunakan penyakit sing langit dan ditaruh ning muka bumi ning bumi sorofaha makam belokaken sapa lo ing penyakit an umari masjid saking wong kang ramyaken masjid, wong ramyaken musol tempat-tempat salat, bangun sholat di sidang terus dibengok apa kok yakin penyakit Gusti Allah nurunaken penyakit sing itu ketika wong lain dibelokkan ditaruh di masjid, ditaruh di tempat sholat, dibelokkan di saja. Jadi lalu di masjid kenapa dikenal? Jadi ini hadis kanjeng Nabi Gusti Allah ketika menggunakan penyakit sing langit di muka bumi, maka pasti Gusti Allah bakal membelokkan, ngengokaken belokaken ning wong sing di masjid, wong sing pada duit, wong juga dikir masjid, sholat, lain apa tanda Al-Quran, ngaji, dia kena penyakit ya kan. Gusti Allah gak pernah dibelokkan di masjid, dibelokkan saja di jalan, di pasar, ning apa mana, di jembatan, mana-mana jalan-jalan, di masjid belok. Sampai sekarang ini, sekarang di masjid, di pasar. Dan macam mana ibu. Tapi yang penting yakin bahwa Gusti Allah ketika dalam penyakit bakalan dilakukan di masjid. Artinya apa? Kita tetap semangat oleh ramaikan masjid, tempat-tempat sujud, tempat sholat, aja beti-beti. Roh yang hadis 11 askari. Harap dipercaya pribadi dengan hadis kanjeng Nabi tidak dipercaya. Yang kudu yakin kanjeng Nabi masalah kanjeng bohong ya Gusti Allah. Bohong muhal. Kanjeng Nabi bohong ya muhal, Gusti Allah. Wa unsulan ngaramaken nyenengaken salat iku di sak 10 kebaikan 10 pekerjaan salat iku di samping kau witudan putri wa unsulan ngademaken ngaramaken fil qabri ing dalam kuburan. Nalikane wong salat si kuburane tenang adem. Wa manzur rahmat lan temru wa manzur rahmat lan tuna rahmat. Wa miftahus sama ilan kunci langit iku salat bisa kanggo ngademaken ngaremaken ing kuburan, kanggo nunaken rahmat, kanggo kunci langit. Ruwiyatnya diwetakan sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Kanjeng Nabi as-salatu salat as-salatu salat iku qurbanu kulli taqiyin. Dadi
dadi keparake dadi kurbane dadi kanggo amal keparake sabab kang takwa wa urutan sopal kutuani an aliyin walimani wasikul salat wa pamani wasikul mizan dan ngabotaken timbangan ketika amal kita punya arah ditimbang di amal bagus sapira amal desa sapira tapi lamun dunya dan suruh salat insyaallah amal bagus saya lebih abot kenapa dia apa karena anak wa sikrul mizan lan ngabotaken timbangan walimani kampo pamani wa amar terrobinan oliri dari Gusti Allah iku salat ruwiya dari dapat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ketika kita secara sholat waktu tepat dari belajar ditingkatkan kualitas kita sholatnya ada sholat kita zaman pengen sholat kono dan ditambah kualitas sholatnya tampil pada sholat bibir susunya bibir tadabur dengan makna dan seterusnya kalau kamu bibir sudah bibir ditingkatkan kualitasnya ruya an Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu habbu ilayya ila Allah ta'ala min ayyarahu sajidan yu'afiru wajhahu fi qira'ah. Dari Nabi ma min halatin orang anak utawi tingkah yakunu kang ana ma min halatin orang anak utawi tingkah yakunu kang ana 'alaiha ing atase tingkah sapa abdu kaula iku ahabbalu dintemeni ila Allah mari Gusti Ta'ala min ayyarahin ningali sapa abdu sajidan hale sujud. Jadi Gusti Nabi paling dintemeni Gusti Allah ketika Gusti Allah bilang kok lagi sujud min ayyarusanya ningali sapa iman sajidan hale sujud yu'afiruka yu'afiruka rasa akan yu'afiruka rasman kang tepakan wajah unik wajahnya orang nempel kang rasakan sapa si abdul wajah unik wajah abdul fitra bilam debu iku sholat terus mani puasa sama kebagusan surat mani waktu jannati lan regane swarga anggo bayar swarga di dunia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andika sabna Nabi jauh innal musalliya saat nyukang salat iku layak wa yakin gendong-gendong sapa salat innal musalliya saat nyukang salat iku layak wa yak lagi gendong-gendong babal maniki iklawa wa indola saat ini musolli iku manwam yudim kang nanggengaken sapa man kang nangama sapa Quran babi ing gedhe-gedhe lawa yusik kang marmar sapa man aita den buka pelawan kadiwa wong sembahyang terus lagi dorong lawa kang marmar dibuka lawa yusik kang marmar kang meh kang marmar sapa wong iku aita den buka iku aita kabar bete kok iku yusik kata pada mengkatur kata tapi khabar itu baik itu apa ikan yang dengan bebet yang dengan bebet osaka kada karuga ya sekolah mana kata yusiku kang meh apa sampai iku khabar itu iku ayuta hayata khabar osaka itu kudu berapa kudu kan beban iku ayuta hayata dibuka pola muka dua siko Rawahul hadis sopa derami oleh mani surat wa hijab dan aling-aling minan nasi neraka. Orang jika sopa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu surat kumizan timbangan faman mangkasa pada kaum alfa kang nuhoni sopa man isra istaufa mang nuhoni sopa man rawahul hadis rawahul riwayat hadis al-sopal berarti Ibnu Abbasin wal makna uti maknane kinatiku wal makna uti maknane iku as-shalatu te salat iku mizan
mizanul imani timbangan iman. Iku mizan iman timbangan iman. Dari paman maka sama wa alfa kamu harus sopan biar lawan sholat. Yang kau makan raksa sopan wajibat atau bihakti wajibat dia. Lawan jaga meraksa kewajiban sholat. Wa muntaman mubadiran kesunan sholat. Istawa maka nuwani sopan ma'ing barang wa'ada kamu janji sopan gustawa binawan man nilkoi saking bahagia. Sapa sing jaga kewajiban sholat sunah dilakoni, wajib dilakoni sholat sempurna sholat berarti sesuai dengan apa kang dijanjikan Gusti Allah. Nikmat apa janjinya? Bil fauzi kelawan bagja bidari thawabi kelawan desa ganjaran wan najatilan selamat min alimi kau bisa mengelarang siksaan. Maka wong mau sing sholat sempurna wajib serang rukun dilakoni sunnah dilakoni maka bakal lihat apakah dijanjikan Gusti Allah rupanya kebahagiaan ninggera ganjaran dan selamat saking siksa kang lan satersepaman maka sapane wong kang maka jumenengi sopan kang negapaken sopan ing salat paman maka sama maka jenengi sopan ing salat Fakot aku mama teman-teman junun sopan dina yang agama. Waman dan sabna kong taruh kakak ninggal soni sholat. Fakot hadama teman waman sopan. Fakot hadama maka teman waman sopan ing sholat. Sing negak sholat berarti negak tinggal sholat waman agama. Sila agama apa Islam sholat beli-beli. Ya orang penghancur agama. Ruya juga takkan. Dalam ngomong sembahyang beli Islam di Islam sembahyang beli disaksikan alim disembahyang seperti mau sembahyang kamu tegak agama berarti dia doa. Ruya dia menyatakan sopan disampaikan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin utai 5 pira salat. Jadi kan Nabi khamsu shalawatin utai 5 pira salat. Man sapane wong hafal kang raksa kang jaga sopon alaihinna ing atase salat 5 waktu kanat maka ana apa salat laukadiman iku nuron cahaya wa burhanan dan dalil wa najatan dan keselamatan yaumul kiamat dina kiamat. Sapa sing jaga salat 5 waktu kalakatan nuron dari cahaya wa burhanan dan dari petunjuk dalil wa najatan dan keselamatan dan dari keselamatan yaumul kiamat dina kiamat. Sebagai wamanan sapan wong lam hafid kang ora jaga sapa man. Wamanan sapan wong lam hafid kang ora jaga sapa man. Ora jaga ing atas salat 5 waktu. Lam takun maka ora nanan. Lam takun maka ora pose salat lakadiman nurun iku cahaya wala burhan ora dalil wala najat ora selamat. Wa kana sapa wong iku yaumul kiamat salam. Wa kana sapa yaumul kiamat iku ma'amir auna sarane firman wa qala qarun wa haman wa bi kholaq sing ora jaga salat ora gelem jaga salat 5 waktu onene wong mau ora di cahaya ora di petunjuk ora selamat saking ning kiamat bahkan naudzubillah wong mau sing digelem jaga salat dikumpulkan karo Fir'aun seorang raja kang ampun pengarang Toli Qarun barang karo Qarun siapa Qarun pada waktu itu Nabi Musa pasalnya umat Nabi Musa melarat oleh jarak sugi itu kan Nabi Musa sugi ketika sugi malah musuhin Nabi Musa. Qarun amanku siapa? Amanku pati Raja Fir'aun. Pati senopati Raja Fir'aun Haman. Ahli teknokrat segala-galanya bangunannya Haman. Kalau siapa nih? Ubay bin Khalaf. Siapa bin Khalaf? Baru pimpin munafik Madinah. Ubay bin Khalaf pimpinan wa munafik di Madinah ketika zaman Kanjeng Nabi kang mencang perang oleh Ubay bin Khalaf. Wong kang salat berjaga maka naudzubillah dikumpulkan karo Fir'aun
Wal maqalatu tsaniyatu wa ishruna maqala kang kaping 22 an Aisyah ta saking Aisyah radhiyallahu anha anna Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sedaya Nabi kala tiga sepani Nabi ida aroda nalika ngarepaken sapa Allah Gusti Allah ayo khilanya tangan jenengan sapa Allah jalan surga fil jalan surga ida aroda nalika ngarepaken sapa Allah Gusti Allah taala ayo khilanya tangan jenengan sapa Allah ala jalan surga fil jalan surga ba'ata maka ngutus sapa ilahi maring al jannah ba'ata maka ngutus sapa ilahi maring jannah malaikat ing malaikat wa maulana iku sarta malaikat hadiah wa kiswatul pakaian dan swarga ketika Gusti Allah panjangkan manusia kaman swarga dipai hadiah pada pakaian swarga wa yang utawi sarjana upa samawati dhuwur langit asal kamu pintu wa sabat lan tenter pandang sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di swarga anu saderajat iku upa samawati sabisa dhuwur langit pintu wa tahtal arsy sab'as qala ketika sobat baru nama wal jannah itu kata surga jadi ulama kan wal jannah itu kata surga sama net abab utawi wudhu nama wal jannah itu kata surga sama net abab utawi wudhu nama kudu babin utai sama-sama nama itu ada kudu mancing ing kudu bab sopo sapuna itu pula pada al-farajudin mula nama itu mula sopan bahale baris bahada siji baris siji wa wa jannah iku kusur gedung mabniat kang dibangun mabniat kang dibangun wa robunan panggung kamar-kamar wa zawairan pelataran wa manaran pemandangan Burus ini ulama sampai ke surga gambar pernah terbawa anak ilmu yakin, anak ainul yakin, anak hakul yakin. Maka ilmu yakin sih, wong ngerti ning keyakinan dengan hanya dalil-dalil. Yakin orang kita yakin. Ilmu yakin itu ngerti bahwa anak Gusti Allah, ngerti anak surga, anak ngerti kelawan dalil bahwa dia anak surga, anak Gusti Allah, anak dalil di langit bumi. Mungkin anaknya barang lakas gawe itu berarti anak yakin anu ainul yakin al yakin itu wong memenuhi kelawan buka syapa kelawan ilmu buka syapa dibuka ilmu kelawan syapa enggak perlu gambaran karena lewat ilmu buka syapa iku al yakin siapa sih dia al yakin kangge ya para aulia para wali-wali Gusti Allah kekasih Gusti Allah sehingga ketika dibuka syafaat ya cuma ya ketika kita nyoba soal kalau hidup ya itu kanda hati kanda kita pas ketemu kalau setan jadi udah seluruh setan mau kalau setan kalau di alam kuburan kanda tidak mau bisa karena ilmu buka syafaat anu hakul yakin bahwa yakin itu sudah akan Nabi hakul yakin itu melihat barang Allah pada kalau dalam alam nyata ini kalau hakul yakin kita ya masih ada jalan itu masih ada melompat ilmu yakin ainul yakin kalau hakul yakin maka gambar-gambar ulama jadi ulama bahwa surga Arab itu lawang Arab mancing itu budaya gedung-gedung kampung-kampungan ini samping anak ayat Allah penerangkan kalau tentu lewat al-mukasyafah lewat ilmu mukasyafah ba'da uti sebagian si jannatiku pokok ba'din sebab dure bagian ba'da sebagian jannah iku pokok ba'din sadure bagian minadari samping mas wal fiddatul perak wa zabarjad wa zumrud nama-nama mutiara nama barang berharga waludul putih dudu intan wal marjan wal kapur wal ambar wa khurjal kabeh bila jawahir samping mutiara an nafisa tikam edi ku bagus wong metal edi
An-nafisati kang edi ya bagus. Minal jawairi saking imrul munjar an-nafisati kang bagus-bagus. Keluarga ku anu sing asing per sabar janji dukrut warjan kakur ambar das. Sebalike sepaida aratu makna nalika ngarep pasul jannah. Ayat kedua faida arti makna nalika ngarep pasul jannah. Ayat kedua ayat manjing sul jannah ing jannah ing surga. Qala ucap lahu maring al-jannah sapa malaikat inna ma'i hadiyatan inna masallu qadrisun hadiah telepon hadiah min rabbil alamin saking pangaran alam kabeh. Qalu takon al-jannah wa ma tilkal hadiah, apa hadiah? Dari malaikat ke bakal maju surga kita gawa hadiah kamu sira kabeh sing Gusti Allah. Jadi komalan jadi takon wa malaiku apa tilkal hadiah tu menurut hadiah. Bayang mengucap semalam malaikat dia udah hadiah iku asyratu khawatimah. Iku asyratu khawatimah 10 aliyani maktubun kang tulis ala hadai atas selasi jenis yang asro. Salamun alaikum tibtubat ula khalidin. Siji tulisan salamun alaikum tibtubat ula khalidin. Salam selamat alaikum sirakabe tibtubat sirakabe fadhuha maqaman sirakabe jannah khalidin lan kabe. Siji ali tulisannya salamun alaikum tibtubat ula khalidin. Wa perkataan lagi dalam kap kedua, khatib kap kedua. Ada kap kedua, sari kap kedua maknanya tulis rafa'tu ankumul ajr ahzana wal humum. Ditulis rafa'tu ankum ahzana wal humum. Rafa'tu ngilangaken isun angkum saya sira kabeh al ahzana ing susah wal humum wal utang. Rafa'tu ngilangaken isun angkum saking sira kabeh al ahzana ing susah wal humum wal utang. Wal hasil teh hazan iku mawar hasil apa mani ukui maktuhin karena tumi pada perkara kan diseniti apa wati kepotong wati mahbubin atau kepotong kan disenangi bil madi waktu kaliwa iku arana hazan karena susah pribet ketika dia hasilkan karena ketiban perkara kan diseniti atau ketinggalan perkara dimeni iku arana hazan susah walhamdu teham umum ham iku mawaris bahas apa di zalika mari mengkono-kono buku makruh bil mustaqbali di dalam kekal. Jadi bakal terjadi anak hazan, bakal turun terjadi anak putak-putak bakal beli kekhawatiran kalau umum. Bakal sekaliwan anak hazan. Itu perbedaannya antara hazan karo hab. Wasabis salisan ing dalam alir kang telu ditulis wa tilkal jannatul lati uristimuha bima kuntum ta'malun. Ing ada di kedua ditulis wa tilkal jannatu utai mumpa swarga iku allati uristimuha kang diwarisaken sira swarga makna barang kuntum masyarakat ta'maluna sira kabeh ditulis. Ing ada di kedua wa bi rabbi'atin ada di kabeh papat maktubun albasna kumul hulala wal albasna nganggo isu sira kabeh al hulala ing nganggo wal khairat berhiasan. Apa beda hulal? Wal hulal te hulal ikwan wal siabi macam-macam pakaian. Wal hulal te hulal ikwan asinati macam-macam hiasan. Minat dahab imas wal buta wal du. Ada hulal iku macam-macam pakaian iku hulal. Wal hulal mangkote te hulal iku anwa siabi piro warna pakaian. Wal hulal te hulal iku anwa sinati macam-macam hiasan. Minata bisa antara saking mas wal bidal perak wadudan mutiara. Wa bil khamis nama dari kaping 5 maktubun itu ditulis wa zawwajnahum bi hurrin ini jasa itu jawi ma sabaru annahum kullu faizun. Ditulis tulisan wa zawwajnahum lan ngawinaken isnukum ing al-jannah bi hurrin lawan bidadari kang kehormatan. Ini satu jasa itu malas isnukum al-jannah. Ini satu jasa itu malas isnukum al-jannah. Alaihi kitina bima kan barang sabar kang sabar al jannah ana usatul jannah humul jannah kal faizuna kang bagja kabeh ada kaping 5 wa bisa di ada di kaping 6 maksud tulis ada jasa yawma maktub minal
dari sedangkan syabbanan pemuda. La tahrumuna ora pada ora tua sira pikun sira kabeh, ora pikun sira kabeh abad selawase. Di swarga orang tua. Nah ketika wong tua ini tak kanjeng Nabi. Iki salah satu tujuan kanjeng Nabi. Wong wis tua wis nenek-nenek taman kanjeng Nabi kalau kita mandi swarga tak beli. Kanjeng jawab, oh ya lah swarga kayak si kayak mana sampai silakan swarga. Akhirnya nangis, nenek-nenek takutnya kita mau swarga beli. Jadi kanjeng jawab, ya lah swarga kamu kalau potongan sampai silakan. Wong nenek nangis, masya Allah. Jadi kita mau swarga beli. Artinya, ning swarga orang kawong tua, kawin enom, usia 35, bahkan itu mati wis umur 90. Ketika mandi swarga ya tadi. Jadi enom kabeh. Akhirnya diwara, wong nenek ning swarga iku langka ini mana dadi wong enom kabeh. Mulane di swarga langka wong tua enom usia kabeh. Jadi mati ada tadi mati tua, kalau jadi enom ya tadi enom. Jadi jadi ke mati tua. Ya tuh. Sampai dikejar terus kita popon bagi kita kok sambil dikejar terus. Minimal apa? Kira dikejar terus kita kari atau kita kari kira dikejar terus. Tapi ini pasti jika jawab paling ada di kapingan tulisannya sirtum dari seragam sabban dan pemuda la tahduna ora pada pikun seragam abad selama sening swarga langkah pikun langkah tua enam kabin. Wa bisa minani dalam kaping wa dari kaping wa maktub dan tulis sirtum aminina la taqafuna bad. Sirtum maktub dan tulis sirtum dari seragam iku aminina pada aman kabeh sentosa kabeh la taqafuna ora bad seragam abad selawase di bakal terus aman kabeh dari warga. Wa fitta sayyidina ala di kaping sanga wa fitta si maktub dan tulis wa faqul anbiya wa faktum abi wasiddiq syuhada wa sholihin wa faktum tetap sira kabeh wa faktum menduki sira kabeh al anbiya iku nabi wasiddiqina wa syuhada wa sholihin artinya kalau shodiqin wong menika syuhada wa sholihin sebab penghuni surga itu patang kelompok. Penghuni surga patang kelompok. Siji al anbiya para nabi. Nabi itu nabi. Ucap kita mandi tidak pada barang surga ketik. Barang surga pengen. Ahli surga mata kelompok siji min anbiya. Golongan para nabi. Ya lah, kita nabi siapa aja mah. All jen semua. Nabi ke-26 aja ya masih umum. Para nabi. Nomor loro siddiqin. Orang jujur-jujur siddiqin, golongan bakar siddiq. Kita berangkat wajib-wajib. Nomor 3 syuhada, orang mati syahid. Orang mati syahid yang membela perang. Kalau orang lawan orang kafir, tadi pemain mati dari perang dan yang bagus, maka syahid syuhada. Nomor 4 sholihin, orang bagus-bagus, amal taat Gusti Allah bagus, amal Rasul bagus kita. Jadi anak kita nih. Golongan kita anak nih. Ambiya syuhada ambiya sedikit syuhada sholihin. Dia beli mancing, mancingnya penting. Mancingnya penting golongan kita nih. Lah, pengen surga penting. Ambiya tutu, sedikit tutu, syuhada beli, sholihin pasti kan. Anak sholihin ya sholihin bukan. Mancing kita nih. Dan dari Gusti Allah sapa sing taat Gusti Allah, taat Rasulullah, maka gardi ikutakan dikumpulakan karo gongkong kang wis dipe nikmat dikisu rupane sapa ambiya syuhada ambiya sedikit syuhada sapa sing taat Gusti Allah, taat Rasulullah, maka bakal dikumpulakan karo golongan empat mau. Jadi muka-muka baik kita bagi itu ambiya, itu golongan sedikit, itu golongan syuhada, itu golongan sholihin, tapi dikumpul. Nah, dikumpulkan kalau ada tulisannya
Ali-ali kaping 9 ditulis wa faqtumul anbiya'a wasiddiqina wasyuhada'a wassolihin. Sampeyan bakal diperjuangkan, ditemuaken karo para nabi, para syuhada, para sholihin. Iku ali-ali kaping 9. Wa fil asyir kaping 10 maktubun ditulisaken untuk fi jiwari rahman di asyir karim. Ali kaping 10 dibalas 10 ahli surga ditulis sakatum menang siraka BPJ Rahman ilam nanggani pangeran dil arsy kang aras biji Rahman ilam nanggani pangeran dil arsy kang adun ars al karim kang mulya summa yaqulu paling ucap sopal malaikat udkhuluha bisalamin aminin. Kalau istibai ada 10 saja malaikat monggo manji udkhuluha manji nang surga bisalam lawan salam lawan bebas na ampun pancabaya aminina ka aman kabeh minal makhawif saking propokal beti. Yo mangga ya muga-muga kita kabeh termasuk wong kang udkhilal jannah, wong kang dianjingaken ning swarga Gusti Allah. Ari kon miliki swarga yang ado ya semoga terus. Tapi pada hulunal jannata wa yadkhuluna maka mancing sapa al jannah. Wong ahli surga kabeh kita kabeh muga-muga mancing ngono kabeh. Pada hulunal maka mancing kabeh al jannah dan surga wa yaqulul pada ucap al jannah syakirin hal syukuran ya kami malik nikmat alhamdulillahi ataba anil hazan inna rabbana ghafurun syakur. Ucape wong ahli jannah ketika mancing di suara ucap alhamdulillah sekabe puji kepada Allah Allah dzaba kami segila akan sapa Allah anas isun al hazan ing susah inna rabbana satamar kita la ghafur afidat ngapura ala syakur kan syukur. Jadi masyakar Allah taala abdi sana'ahu alaihi zat masyakar maka bersyukur sapa Allah taala kustul abdi bari kaula sana'uhu fasyukur Fasyukur maka disyukur Allah. Oh Gusti Allah jangan kata syukur. Artinya pribadi, arti syukur Gusti Allah. Fasyukur taala maka disyukur oleh Gusti Allah taala amdi mereka ora iku tanaku ngalem Allah aningan abdul. Ini biasanya lawan nyebut kebagusan Allah pada abdul. Mengkaitan alhamdulillah segala puji bagi lillahi kadri Gusti Allah. Puji pengertian syukur Gusti Allah taala maring hambane. Iku berarti kaya kita syukur Gusti Allah. Syukur Gusti Allah maring hamba iku ngalemi Gusti Allah ning hamba lawan nyebutaken kebagus-bagusan Allah berarti. Jadi intinya kang berhak dipuji ya dia puji Gusti Allah. Siji puji papat qadim al qadim. Gusti Allah muji ning awake dhewe. Ya sudah barang tentu ya Gusti Allah puji awake dhewe yang pujian datang Gusti. Loro puji hak qadim al hadis. Mujine Gusti Allah ning makhluk ning kanjeng Nabi tulisan makhluk. Intinya ketika Gusti Allah muji makhluk innaka la'ala khuluqin adzim. Sampeyan Muhammad akhlak mulia. Intinya sing dadekaken akhlak mulia kanjeng Nabi siapa? Gusti Allah. Berarti pujian kembali siapa? Gusti Allah. Apa yang sing gawe Gusti Allah sedaya anak Gusti Allah. Berarti karena tetap dia ke siapa? Perhatian Gusti Allah pujian. Atau puji hadis al-qadim, puji manusia mari Allah sudah berangkat undang. Ya Allah Gusti Allah ngapurane. Puji hadis al-hadis, puji manusia di manusia. Pajar muji munir Allah, mun hebat temannya dan munir ku carosaan. Rosa bolak-balik di gunung laku baik. Muji niku. Pujian. Puji siapa? Sing gawe rosa siapa? Sing gawe rosa bener siapa? Munir rosa, tapi sing gawe rosa siapa? Gusti Allah. Dari inti pada kenyataannya pajar muji di munir iku dudu muji munir tapi karena pujian iku sing gawe rosa Gusti Allah inti berarti muji Gusti Allah Gusti. Karena rosa Gusti Allah pinter munir pinter temennya sama Allah munir pinter temen rapot sama belang-belang abang hijau negara ubang. Iki berarti saat Gusti Allah gawe pinter munir pinteran si Gusti Allah berarti pujian yang sama. Nah,
tadi alhamdulillah puji papat milik ya Gusti Allah. Lha tibe muji ya Gusti Allah. Kita muji wong, muji batur, tapi ya Gusti Allah. Kita muji pinter, kepinteran si Gusti Allah. Nyatane berarti pujian yang siapa? Gusti Allah. Iku arane kin syukur Gusti Allah pada abdu ngalemi Gusti Allah ning hamba kelawan nyebut kebagusan Gusti Allah pada abdu. Jadi ucapan alhamdulillah di saddaqana wa'dahu. Ucapan iku ali jannah alhamdulillah di saddaqana wa'dahu. Alhamdulillah alhamdulillah saya puji kepada Allah. Allah di saddaqana kami sebenarnya salah kita wa'di janji Allah. Bihadil jari karena wa'dahu kelawan atau kelawan janji Allah mansubu dinasabakan bihadil jari kelawan karena nasab bidatil khafid. Masalah ini alhamdulillah di saddaqana wa'dahu. Lamun minggu alladzi kokin kana namun iki anak wong sing ngerti bae rapi karawi alhamdulillah sadaqana wa'da ingin ke wa'da iku nasabe kudu makmul kudu ing janjine alladzi alhamdulillah sadaqana habis menerakan salat kita wa'da kelawan janjine Allah karena ini mansubun dan mahmud anas rafid nasab karena mau jer. Kenapa beli makul baik? Padahal makna intinya Allah bidati apa? Sodawa itu lapan mentaati kamu boleh mau siji. Jadi bisa buat lapan sodawa mau boleh mau siji. Sejadi kalau lapan jala makul loro, roa makul loro, kin sodawa itu harus boleh mau siji makanya wa'ada gue sih. Jadi makul tapi mansubun bihadil jar. Diwaca nasab karena buang huruf jer. Lawan jadi mengajar nasbul khafid. Ayat fi wa'dihi tegese ing dalam janjine Allah. Wa ardhan marisakan sapa ing kita al-ardhu minai ardhana ardhul jannati. Ayat ardhana tegese ngupai sapa kita lu ardhul jannati dengan tentu beda ini. Maka apa sebab loro ya beli khafid. Nah ya dari makmul ardul jannati ya makmul mana? Jawab lapat apa yukti itoan 50. Apa supaya sapa ing kita ardul jannati ing bumi swarga. Natabawa umakon kita ayat semakon kita minal jannati saya swarga hai minal jannati swarga hai sunasya ubi dengan kersa isun ayat bi ayimodin tegasan di panggonan. Nasya kersa kita pani bagus bagus ya ajul amilina opo ganjar kam amal kabeh nahnu te kita pani bagus ya opo ajul amilina ganjar de wong amal kabeh nahnu te kita nah itu maksud seperti nikmat itu bagus ya opo ajul amilin ganjar kam kerja kamu amal kabeh nahnu kami isun maksud bernikmat dan kita dapat nikmat. Wajah Allah semoga Allah ada al-Fatihah. Al-Fatihah.